Good evening, Northeast 8 Nagamis News viewers Khan. Ajilaga main headlines. Akato Chopibra lead kora NSCN-R group NNPGs pra alag ho jaise. Working Committee NNPGs pra NSCN-R bra Akato Chopige expel kori dia decision endorse korise goise. Mizoram de last 24 hours de 3ta schools pra 80 students COVID-19 positive holaise. First ever Mr. Mokokchung competition de Taligaba winner olaise. Akato Chopibra lead kora NSCN-R bra Sunday din de declare korise ki once and for all Working Committee NNPGs logode sub ties connection na thaki jabo aru taikhan separate entity alag thakibo koise. Statement de Chopibra lead kora NSCN-R bra janaise ki taikhan November 19 de ki koise idu de thakibole ase. Dictatorial aru unconstitutional leaders pra split koribo aru NSCN laga yazabo follow kori thakibo. Taikhan laga dynamic leader President Akato Chopige full support digede. Iniga janaise. NNPGs laga mature leaders aru members ke appreciate kora janaise. Aru NSCN-R bidorde issue thaga debi modot diagane taikhan eku personal attacks aru character assassination bi kora nai. Kintu kunuba manu taikhan laga uporde venom aru prejudicial mentality bi dikhai thakise guse. Akatobra lead kora group pra November 19 de koa nishina Government of India logode bi unilateral ceasefire maintain koribo koikene taikhan laga stand janaise. Working Committee NNPGs pra NSCN-R bra Vice President Akato Chopi split ho jaigane nijor group ola laga piside taike anti-party activities karne expel kori dia decision NNPGs pra endorse korise. Working Committee NNPGs media cell bra koise ki Akato bra NSCN-R ke betray korise aru Naga tribes aru civil societies ke bi bishi monduk dishe koise. Working Committee NNPGs pra goto Akato ekta organization pra dusra de bishibar defect kuri thakise nijor laga personal glory aru monetary gain garde tai NSCN constitution laga kotha do naulabole lage iniga NNPGs pra gose. Working Committee NNPGs pra goto Akato October 22nd de Working Committee convener aru co-convener logode bohigene NSCN-R logode differences thagabi Berry kuri di ase goikene thakise. Idu pra jani jai ki manu laga character kiniga ase betray kuri gene nijor monetary gain karne nijor comrades ke bi betray kuri bole para. Working Committee NNPGs aru Naga manu inika one ton boys ke trust na kuribo goikene janaise. NNPGs pra inika time de split kora bishi shameful aru disgrace ase nijor community karne bi inika janaise. NSCN laga constitution gane split kurise kwado Working Committee NNPGs pra gose ki idu self mockery ase nijor ke hasai dia nishina ase gose. Akato nijor NSCN laga constitution uporde provisions thagado infringe kurigene nijor ke uthabole kuri ase gose. Association of Kohima Municipal Ward Panchayats, Dimapur Urban Council Chairman Federation aru All Wards Union Mogokchong Town idu 3ta group pra Sunday din de reject kuri dise state government laga decision municipal aru town councils kane advisory councils thakibo lage koa uporde. Association of Kohima Municipal Ward Panchayats President Thejao Sekhose All Wards Union Mogokchong Town laga President Lima Nungsang aru DUCCF Dimapur Urban Council Chairman Federation laga President Sentungo Nyamobra press meet te gose ki taikhan bi ekilogode decision luise ki ULB election state government bra announce kora do hold te rakhibole lage. Nagaland Municipal Act te Article 371A logode namiligene thaga rectify na kora tak. Meeting de 2-point resolution bi adopt kurise goikene janaise. Meeting de kwado government already directly wards logode involved ase to aru dusra advisory council na lagibo koise. Members pra kwado taikhan government logode against nohoy kintu November 18 de Municipal Affairs Department bra dia notification dia do idu oppose kuri ase koise.
ফাৰ্মাৰ্ছ ইউনিয়ন ব্ৰা সানডে দিন দে কৈছে কি তাইখান এজিটেশ্যন কৰি থকাটো চলি থাকিব আৰু কণ্টিনিউ কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা ফাৰ্মাৰ্ছ লগা 6 ডিমাণ্ডছ ওপৰতে ডিছকাশ্যন নকৰা তাক এইটো 6টা ডিমাণ্ডছ লগা ওপৰতে MSP মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ লগা গ্যাৰাণ্টি বি লাগে আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অজয় মিশ্ৰাকে বি এৰেষ্ট কৰিবলৈ লাগে তাই লগা গাড়ী ব্ৰা ফাৰ্মাৰ্ছকে চিপাই দিয়া কাৰণে এনেকা ডিমাণ্ড কৰিছে संयुक्त किसान मोर्चा SKM ब्रा कोआदो फार्मर्स प्रोटेस्ट चली থাকিব আৰু महापंचायत लखनऊ देबी লুবলে আছে গুছে মিনিমাম সেলিং প্ৰাইচ কাৰণে কানুন একটা ওলাবলে লাগে আৰু নৱেম্বৰ 29 দে তাইখান মাৰ্চ টু পাৰ্লিমেণ্ট বি অৰ্গানাইজ কৰি আছে গইনে খবৰ জনাইছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ব্ৰা লাষ্ট ফ্ৰাইডে এনাউন্স কৰিছে কি 3টা ফাৰ্ম লছ হটাই দিবলে আছে नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन दे संयुक्त किसान मोर्चा ब्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी के थैंक्स और खुशी जनाइसे फार्म लॉस हटाई दिब कोआदो किंतु 11 राउंड्स कथा डिस्कशन करा पिछे भी मोदी निजोर यूनिलैटरल डिसीजन लुइसे और बायलैटरल हुदाहुदी करि केने डिसीजन इतु बार भी लोआ नाइ गसे नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट के थेरेब्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी 3टा फार्म लॉस हटाई दिब आसे गोआ उपरते कांग्रेस पार्टी इदु एक्सेप्ट करिब जेतिया इदु 3टा फार्म लॉस पार्लियामेंटे पूरा पूरी विथड्र करि दिया पिछे हि इनिका কৈছে थेरेब्रा कोआदो इदु विक्टरी फार्मर्स कारणे बिसि डांगर विक्टरी एकटा आसे एक साल पूरा स्ट्रगल करा पिछे इनिका কৈছে NPCC प्रेसिडेंट थेरे কৈছে कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बिसि प्रमिसेस दिसे और बेसिभाग एकु रिजल्ट्स ओला नाइ 3टा फार्म लॉस भी नागा पॉलिटिकल इश्यू निचिना हो जाइले নহব কইকেনে थेरेब्रा কৈছে थेरे কৈছে कि इदु 3टा फार्म लॉस कारणे नियरली 700 फार्मर्स ताइखान निजोर लगा लाइफ दी दिसे सेप्टेम्बर जा सालब्रा आजिकाली हुआ बाई इलेक्शन रिजल्ट्स दे बीजेपी सरम खाब्रा इतिया অলপ ঠান্ডা হৈ যায় আছে কইকেনে थेरेब्रा কৈছে NPCC প্রেসিডেন্ট थेरे কোৱাদো স্মল সেকশন অফ পিপল ব্ৰাবি ইতুবাৰ বিজেপি গে বাই ইলেকশনস তে হাৰাই দিছে ইতুব্ৰা জানি যায় কি বিজেপি গিৰিবলে আছে 2024 জেনাৰেল ইলেকশন হোৱা পিছতে কান্ট্ৰি পুৰাতে নতুন চেঞ্জ আহিবলে আছে আৰু পাব্লিক সব লগা চেহাৰা দে স্মাইল খুশি ওলাবলে আছে কইকেনে NPCC প্রেসিডেন্ট के थेरेब्रा কৈছে मिजोराम दे कम से कम 212 मानु कोविड-19 पॉजिटिव ओलाइसे इदुदे 80 स्टूडेंट्स और हॉस्टेल दे थागा 3टा प्राइवेट स्कूल्स आइजोल ब्रा कोविड-19 पॉजिटिव ओलाइसे लास्ट 24 आवर्स दे इदु स्टेटमेंट मिजोराम इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ब्रा दिसे और কৈছে कि आइजोल ब्रा संडे दिन दे 2टा मानु कोविड-19 ब्रा भी मरिसे मिजोराम लगा सिंगल डे पॉजिटिविटी रेट 19.31% पुंजिकेने आसे 1098 सैंपल्स ने 212 पॉजिटिव केसेस ओला पिछे 212 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस ओला आइजोल डिस्ट्रिक्ट प्रा 149 चंपाई डिस्ट्रिक्ट प्रा 24 खाउजोल डिस्ट्रिक्ट प्रा 14 लोंगले प्रा 10 मामित डिस्ट्रिक्ट प्रा 6 सरचेप डिस्ट्रिक्ट प्रा 4 कोलासिब प्रा 3 और लाउंटलाई डिस्ट्रिक्ट प्रा 2टा कोविड-19 पॉजिटिव केसेस ओलाइसे गइकेने स्टेटमेंट दे কৈছে ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट गइकेने थागा लगा 4 जोन काडर्स के सिक्योरिटी फोर्सेस प्रा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश प्रा संडे दिन दे धुरिसे गइकेने NE नाउ प्रा रिपोर्ट কৰিছে संडे दिन दे आर्मी ब्रा चांगलांग तिराप और लंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ब्रा एक्सटॉर्शन কৰিবলৈ থাকা रुखाবলৈ পাৰিছে গইকেনে रिपोर्ट কৰিছে रिपोर्ट पा लगा हिसाब ते लेखा पानी बटालियन ब्रा ENNG ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट लगा मोस्ट वांटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी और 3 जन हार्डकोर काडर्स के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट लगा नामफाई 2 एरिया मियाओ सर्कल ब्रा धुरिছে গৈছে आर्मी सोर्सेस प्रा कोआदो इदु काडर्स मियाओ और खारसांग एरिया दे एक्सटॉर्शन लगा काम दे इन्वॉल्व आसे कइकेने रिपोर्ट पाइছে मिस्टर मोगोकचोंग कॉन्टेस्ट ताली काबा कॉम्पिटिशन लगा फर्स्ट एवर टाइटल जीतिছে क्वेश्चन राउंड दे ताली काबा के सोशल मीडिया मानुगे टुगेदर एकी लगते लई आहेना सेपरेट करि दे अलग अलग करि दे इदु हुदिया दे ताली काबा ब्रा কৈছে कि सोशल मीडिया ब्रा मानु एकी लगते आहे उसर हो जाए स्पेशली कोविड पेंडेमिक टाइम दे इनिका टाइम जवाब दिছে मिस्टर मोगोकचोंग लगा फर्स्ट रनर्स अप तिनु वाती और सेकेंड रनर्स अप मोआनुक्सी ओलाइছে
মিষ্টাৰ মগুকচুং কাৰণে টোটেল 14 কণ্টেষ্টেণ্টছ থাকিছে এইটোবাৰ কম্পিটিশ্যন দে 3টা ৰাউণ্ডছ কেজুৱেল ডিজাইনাৰ আৰু ইভিনিং ৰাউণ্ডছ লৈ কিনে তাহান জাজ কৰিছে ভিউৱাৰ্ছ খান সবকে পেণ্ডেমিক টাইম দে ফেচ মাস্ক লগাবলৈ হাত চাফা ৰাখিবলৈ আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিবলৈ জনাই দি আছে